Andane don Lafiya Sanji Texeo a fɔli bɛ lajɛlen ka n'a fɔ bɛɛ ka sigiyɔrɔ la a kɛra désolé mais on est ensemble toujours kuma tɛ yen abonnés a y'a abonné a kana ɲinɛ dɛ gilajaw a ka ca nin kama donc a y'a bila abonné kɔnɔ ka ban a dannen don comme Iba ale de bɛ kow kɛ kow bɛ tila k'ala dege o kuma in bɛ ka fɔ mais est ce que kuma ye tiɲɛ yɛrɛ de ye ko Iba bɛ k'a kɛ to bɛ k'ala dege mais ni mɔgɔ cɛ o cɛ nin kelen na dege an b'i gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ non a sera tɛ dɛ aw mɛnna ladege la fiyewu aw tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko la i t'a dabila ko ladegelikɛla n'i ma sɛgɛn i na ɲina mais n'i ye mɔgɔ ladege kelen tɛ fila tɛ a tɛ ka ɲɛ i bolo i t'a dabila mais cɛ o cɛ kɔni ye na dege Mali kɔnɔ i bɛ Mali bila i m'a faamu n kan tɛ Mali rappeur bɛɛ ma dɛ Mali Iba ka génération kan b'olu de ma ani mun ye génération ye kan b'olu de ma jɔ bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn i m'a faamu dɔ k'ala jɛ ka sadi ta k'a di a ka denmisɛnnin ma hali sadi côté kelen an ma se k'o fa a bɛna se ka taa sadi côté fila ta k'o di a ka denmisɛnnin dɔ ma donc sisan a mɔgɔ juguninw u sigilen filɛ nin ye o kɔnɔ mɔlen dɔn u sewalen fana dɔn mais o kɔnɔ mɔlen de dɔn fɔlɔ i b'a fɔ cɛ in n'a ye nin fana kɛ kɔni o ye dɔ de faralen a ka tɔgɔ kan tuguni o ye 2020 ɲɛbila o ye cɛ donc 2020 yɛrɛ kuma yɛrɛ a kuma yɛrɛ de banna quoi parce que 2020 kuma taacogo gilajaw ala yɛrɛ de ye anw kɛ mɔgɔ hɛrɛmaw ye olu b'ale de dɔn dɛ parce que munna ala ko ko denmisɛnnin n'i y'i masa dɔn donc i bɛ sa i tɛ malo donc gilaja cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen a bɛ dugawu den a bɛ barika den u bɛɛ bɛ masaw bonya u bɛ mɔgɔkɔrɔbaw bonya c'est à dire Iba bɛ ka éducation de kɛ Mali kɔnɔ mɔgɔw de t'a dɔn parce que a bɛ ka éducation ɲɛnama yɛrɛ de kɛ walahi Mali faama kan ka fɛn dɔ de kɛ Iba ye i m'a faamu e k'a lajɛ cinquantenaire la Iba a wulila a dɔnkilidala caman y'a kɛ mais i bɛ taa ye Iba ka génération la Iba de y'a kɛ bon o kɔfɛ 2012 la tuguni ani Sidi Jabate u ye Armée Mali fasa da donc maintenant sisan élection in fɛnkɛla tuguni donc a bɔra tuguni ka sɔn wɛrɛ bɔ ka yira maliyɛndenw a ka se ka bɛn politique mɔgɔw ka se ka bɛn jamana ka se ka taa ɲɛ cogo min na parce que chaque fois Iba a wuli a bɛ Mali défend a bɛ mɔgɔ minnu dɛsɛlen don a b'olu défend voilà a bɛ kuma dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw kan Iba a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ mais a ka génération na bon o mɔgɔ ka dɔgɔ ye ne kɔni m'a ye a mɔgɔ ye fɔlɔ minnu bɛ i ɲɛsin o ko sugu ninnu ma quoi k'a fɔ ko ka wuli ka wulikajɔ kɛ donc jamana kɔnɔ donc an ka wuli an ka kuma faamaw fɛ walasa kɛlɛ min bɛ a ka se ka ban ou bien an ka armée défend bon ale ni bon talibi fana b'o kɛ bon hali ni ma ka sɔn ye mais ko tout dernièrement u taara nord fanfɛla ninnu na u taara an ka i ɲɛ da an ka armée kan yen tuguni Iba ni talibi u y'o fana kɛ tuguni m'a faamu hali n'a y'a sɔrɔ a kuma caya dɔw ko donc kani u taga kun tɛ dɔw ye croix rouge kɛ a photo kan a dɔw bon accident kɔgɔlen mɔgɔ jɛla man ɲi quoi a bɛ kɛ bana dɔ ye donc j'espère que i yɛrɛ si t'a la quoi ne kɔni bolo cɛ olu tɛ pa ye dɛ e ka mɔgɔ min bɛ kɛ e la kan na n'i y'a mɛn e bɛ ka sinɔgɔ dɔ de jɔlen bɛ e ni jugu cɛ e ba taara den fugari cɛkɔrɔba bɔlɔnma wolo e dalen bɛ yen i tila ka taa terroriste kɛ i ka armée kan Iba ne kana di sa mais i man ka terroriste k'i ka armée kan o man ka kɛ nin dɔw kan ka bila kaso de la k'u ju ci quoi i m'a faamu donc aw ka nin se ka foyi bɔ Iba ka ko la a bɛ dɔ de fara a kan bon nin fana ye tɔgɔ wɛrɛ de ye tuguni Iba n'a ka denmisɛnninw ma Iba ye sari côté fila ta k'a da ka denmisɛnninw ma donc maintenant sisan juguninw u sɔn a bɛ ka u jeni u kɔnɔ quoi accident man ɲi dɛ walayi accident man ɲi yɛrɛ yɛrɛ dɛ
donc ni asira kɔgɔli jɛla i b'a ye trophée ta 2016 la dɔrɔn cɛ bɛ bɔ min kalama dɔrɔn cɛ sigi taara i ɲɔgɔn ka trophée dɔ la cɛ ko ayiwa a bɛ tan dɛ wa a dɔn sen a bɔ sen gilaja kɔrɔ tɛ ɲɛngoya ye cɛ n ko wala ni mi hakili sigi a bɛ kɛ fato ye la quoi ni sabu ala ye fɛn min kɛ mɔgɔ ye i b'a sɔrɔ ala bɛ se ka fɛn dɔ di e ma ka tɛmɛ ne kan mais ni e y'i ɲɛ jɔ ala bɛ ka min kɛ ne dɔrɔn e y'i ɲɛ jɔ la dɔrɔn ça fait min bɛ di e ma e bɛ jɔ o la bilen quoi c'est à dire que i kɛ fisiriwale i bɛ kɛ kafiri ye parce que n'i y'a mɛn fisiriwaleya kafiriya de dɔn a bɛɛ ni ala cɛ kafiriya fin de dɔn donc aw bɛɛ sigilen don sisan kɛnkɛɲɛna Sidiki Jabate Gaspi comme olu de fila gɛrɛnen don ɲɔgɔn na waati yan surtout Iba bɛna fitirini kɛ ni Memo bɛna fitirini kɛ ni Iba Wani ye tuguni donc o fana bɛna fara Sonjaw fana kan tuguni cɛ n ko 2020 Mali arabu ka di dɛ Mali ka di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye a dan ne dɔ Gilajaw o m'a fɔ mais nin bɛɛ ko bɛ laban Gilajaw de ta la Mali kɔnɔ anw tɛ kuma i ka kuma ni mɔgɔ nana ka na Gilajaw bon Gilajaw vraiment tiɲɛ yɛrɛ la aw ka ca ni Mali sin population ye donc an bɛ fɛ ka na nin fɛn in kɛ ɲ'a ma donc faut pas an bɛ taa i ka sari faga d'i ma non an b'o kɛ mɔgɔ caman ye parce que Iba Wani l'essentiel que Iba Wani ka kuma dɔrɔn an bɛ taa i m'a faamu ni Iba kuma na dɔrɔn an bɛ taa an bɛ Iba de kɔ an tɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔ an tɛ politique tɔn na ayiwa an tɛ comment dire an bɛna fɔ cogo di donc an tɛ jɛkulu fosi la an bɛ jɛkulu min na o de ye tɔgɔ ko Team Gilaja donc ko c'est la loi a loi lama de dɔn ko jamana in kɔnɔ donc ni fanga t'i la dɔrɔn ni tɛ taa sɔgɔmada fɛ ka t'i mansa fɔ k'a to ka safunɛ sɔngɔ d'a ma k'a dugawu ɲini n'a ye min fɔ i b'a fɔ ma ɲaami hali n'a ma diya i k'a fɔ ɲaami donc n'i t'o ye dɔrɔn i ni anw t'a fɔ i m'a faamuya wa donc ni i bamuso tɛ to ka to sumaya ka taa sigi fakɛ kɔrɔ ni bamuso t'o ye dɔrɔn i ni anw ta la a dan ne dɔn dɛ donc minnu bamuso y'o kɛ k'u faw bonya k'u ka degun ni ka fɛn bɛɛ muɲu olu layi bɛ dɔw b'a fɔ ko Gilaja bɛ fantan de ye o ɲɔgɔn manamanakan fila tɛ diɲɛ dugukolo kan Mali yɛrɛ bɛɛ tɛ fantan ye wa donc o kɔrɔ olu fana ta u ye fantanw ye kɛ mais fantanya fana tɛ kojugu ye ou bien voilà mais o yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ parce que Mali filɛ bi mɔgɔ minnu bɛ a dabolo sɔrɔ o de ka ca kosɛbɛ bon i bɛ taa jamana dɔw i b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen min t'a dabolo sɔrɔ o ka ca dɔw bɛ sa kɔngɔ bɛ dɔw faga bon y'a ye hali ni Mali la ni kɔngɔ mɔgɔw faga bon o kɛra kɛlɛ nalen kɔfɛ donc dɔw tɛ ci kɛ ou bien o ni ko wɛrɛw n'a ɲɔgɔnna bɔ u bɛ bɔ o de fɛ quoi voilà sinon a tɛ komi n'a fɔ ko Iba Wani ka faniw ye fantanw de c'est faux hali ni fantanw dɔn Iba Wani y'u fantanama ye ka k'u fɛ mais a ka fisa kɔni e min bɛ nafikidenya la boroboro la waribatigiw kɔ barobaw dɛ wura dusu dɛ mamalaw dɛ kiriti karita dɛ karimu keyita ninnu dɛ est-ce que o bɛna laban de wa cɛn terikɛ cɛ e mɔgɔ min kan ka kɛ dutigi ye dutigi ka boli i ɲɔgɔn dutigi wɛrɛ kɔ wariko nɔfɛ non an bɛ baara de kɛ cɛ ka wasi cɛ ka cɛ ka baara kɛ ka wari sɔrɔ ka mamaw ni papaw kɔrɔ ta an teriw ni kɔmansa an kɔrɔmusow ni an dɔgɔmusow donc i m'a faamuya wa Gilaja kɔrɔ nin baara i masa bonya donc a tɛ foyi tiɲɛ an b'an ka diinɛ kɛ tu donc Gilaja i tɛ tan dɛ donc cɛ o cɛ kuma tɛna janya kuma yɛrɛ janya dɔɔni mais ça va ale Gilajaw ni e min dalen bɛ yɛrɛ la sisan ni sport filɛ a côté fila bɛɛ bɛ yen côté fila yɛrɛ ka aw yɛrɛ tɛ ka se ka parce que ninnu bɛ taa ni 20 mars yɛrɛ ni jama min ye dɛ o jama de bɛna bɛn ninnu ka côté ma a tɛ yangipo yɛrɛ ka jama bɔ fɔlɔ yɛrɛ a tɛ derkɛw ta bɔ bon ninnu bɛ ne yɛrɛ bɛ ninnu fana kala kelen o ninnu bɛ fana i b'a ka Gilaja denmisɛnninw de dɔn quoi mais Gilaja dɔgɔlenw de dɔn quoi parce que u tɛna a yira kɛnɛ kan cogo sugu dɔ la mais Gilaja dɔgɔlenw de dɔn ne b'u kɛ Gilajaw de ye parce que ni i b'i ka ko adressé Iba la dɔrɔn Iba b'i ka ko publicité kɛ dɔrɔn an b'i minɛ Gilaja de parce que minnu b'a fɛ olu de bɛ taa yen minnu t'a fɛ olu de taa yen
sinon aw kɔni b'a dɔn mɔgɔ dama bɛ yen kɔni gaspi filɛ ni gaspi ka conseil fɛ a ye bɔ ka taa karisa ka fɛn na hali n'o tun bɛ marise mɔgɔw kun bɛ taa dɛ a si tɛ taa bilen a bɛ yafa ma dɛ gaspi faniw wala min bɛ fɛ kɛ dɔrɔn an b'o de fɔ ni mɔgɔ mun bɛ taa u bɛ taa o tɛ taa yɛrɛ Sidiki o si i m'a faamuya parce que Sidiki a ye sanga dɔɔni sɔrɔ jamana in kɔnɔ a kɛra 2016 i m'a fɔ ka na 2017 la i y'a faamu a ye sanga sɔrɔ kosɛbɛ jamana in kɔnɔ i m'a faamu dilanna kɔrɔ tɛ ɲɛngoya dɛ anw tɛ ɲɛngoya ni min kɛra an b'o de fɔ mais depuis o kɔni bɔra la wa non parce que maliyɛnw yɛrɛ de tigɛra Sidiki yɛrɛ de la parce que Sidiki tɔgɔ jugu cayara i m'a faamuya wa a tɔgɔ jugu cayara ka caya donc a ko fana bɛna a kɔfɛ tuguni dɛ parce que ko caman de bɛ ka ŋunuŋunu n'olu bɔra don o don donc a yɛrɛ lama a b'a yɛrɛ ɲini donc tuma bɛɛ e yɛrɛ bɛ kɛlɛ la réseaux sociaux kan i ni jamana wɛrɛ mɔgɔw i bɛ taa an ka jamana di nɛnili ma an ka fisa ni mɔgɔ minnu ye u bɛ taa da sago fɔ an ka jamana ma olu n'a ɲɔgɔnna ninnu cɛ olu tɛ paye cɛntɛrɛ kɛ i ka sɛbɛn sira min na o de fɔra i ɲɛna donc i ka baara ɲɛnama kɛ o de fɔra aw ɲɛna donc an bɛ bɛɛ soutenir mais n'an donna Mali kɔnɔ kɔni an tɛ cɛ foyi da i b'a kɔni kan voilà n'an bɔra jamana wɛrɛ kɔnɔ an b'aw soutenir dɛ mais Mali kɔnɔ an su de b'a jɔ nɔfɛ fa de b'aw la o kelen dɔrɔn de dɔn kuma ye 18 de kuma yɛrɛ banna sari in yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ ka siran sari kura de kan ka na taa jɔ yɔrɔ in na parce que ne b'a dɔn ni sari fɔlɔ in kɔni tɛ nin ye nin ko bannen de sari kura de bɛna jɔ ni concert tɛmɛna a dannen yɛrɛ dɛ donc ko ka faamaw soutien donc i b'a nin fana ye hakilinata ɲumanba ye kan an ka faamaw vraiment minnu bɛ jɔlen bɛ anw ni saya cɛ mɔgɔ se ka jɔ mɔgɔ ni saya cɛ dɛ mais mɔgɔ bɛ jɔ mɔgɔ ni saya cɛ parce que kuma in kuma fila de ni mɛlɛkɛ maaw tɛna nin ma don o don mɔgɔ si tɛ se ka ale natɔla ye mɔgɔ tɛ se ka jɔ o ni ɲɔgɔn cɛ mais karisa bɛ n'i faga mɔgɔ bɛ se ka jɔ i n'o tigi kɔni cɛ donc mɔgɔ tɛ se ka jɔ mɔgɔ ni saya cɛ mɔgɔ bɛ jɔ mɔgɔ ni saya cɛ donc olu de jɔlen bɛ an ni saya cɛ donc a dan de dɔn donc tilajɛw kuma in banna mais anw fana ta ye i b'a kɔni ka d'an ye tilaja ka d'an ye donc f'an ka ŋanama yɛrɛ kɛ donc anw ta kɔrɔ y'o de ye sinon kuma wɛrɛ foyi tɛ yen publicité foyi wɛrɛ tɛ yen sari fara ka ban donc kuma ye 18 ye ne da tɛ kuma la bilen dɛ donc ni minnu bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ olu bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ minnu bɛ dingɛ sen ka bɔ dugu kɔrɔ olu bɛ bɔ dugu a dannen de tilajɛ ok blende dama parce que ni blende ni fɛn kɛra cogo sugu la nɛgɛkuru i bɛ bɔ dugu i m'a faamu a dannen de donc ka mɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ n'a ɲɔgɔnna ma cɛ a dan dɔrɔn ala ka concert ni concert tɛmɛna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna to ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye tuguni o y'an san